এঞ্জেল চাকমার মৃত্যুর ঘটনার তদন্তের কোনো অগ্রগতি লক্ষ্য করছে না তার পরিবার। অসহায় পরিবারটি সাহায্যের দাবিতে সোমবার আগরতলায় এসে দেখা করলেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মার সঙ্গে। গোটা পরিস্থিতি নিয়ে ভীষণ হতাশ নিহত এঞ্জেলের পরিবার। উত্তরাখণ্ডে এঞ্জেল চাকমার মৃত্যুর ঘটনা 1 মাস অতিক্রান্ত হতে চললেও ঘটনার তদন্তে কোনো অগ্রগতি নেই। ঘটনা এখনো পর্যন্ত 5 জনকে গ্রেফতার করা হলেও মূল অভিযুক্ত এখনো নেপাল পলাতক। তাকে গ্রেফতার করতে কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না উত্তরাখণ্ড পুলিশ। এই অবস্থায় ছেলের মৃত্যুর ঘটনার যথাযথ তদন্ত ও ন্যায় বিচারের আশায় সোমবার আগরতলা উজ্জয়ন্ত প্রাসাদে এসে ত্রিপুরামথা প্রধান প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মার সাথে দেখা করলেন পরিবারটি। এঞ্জেল চাকমা মৃত্যুর ঘটনার সিবিআই তদন্ত চাইছে তার পরিবার। সোমবার এই দাবি নিয়ে প্রদ্যুৎ কিশোরের সাথে দেখা করে তার বাবা। मैं सर महाराज से दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ सर। मेरा महाराज शुरू से 9 तारीख से हमको हेल्प किया सर। तो महाराज से मैं ये मदद करता हूँ कि हमारा बच्चे को जो ये गुजर गया सर उसका जल्द से जल्द सर हम जस्टिस चाहिए सर। और महाराज ने बोला हम कोशिश करेंगे जितना हो सकते है। तो हम भरोसा है सर महाराज का ऊपर से, तो हमारा न्याय मिले बच्चे का सर। अभी तो सर 1 महीना हो गया सर, अभी कोई पता नहीं कितना 5 बच्चे 5 तो वो पकड़ा गया वाला मुस्लिम सर, एक अभी पकड़ा ही नहीं सर। तो उनको भी पकड़ के सर उनको जल्दी से जल्दी सर उनको मतलब फैसला करे सर उनका कोर्ट में। और सर हम चाहते हैं कि दिल्ली में सर ट्रांसफर हो हमारा केस को, और सीबीआई का जांच होना चाहिए सर, ये मैं मांग करता हूँ सर। এঞ্জেল চাকমার মৃত্যুর ঘটনার যথাযথ তদন্তে কোনো ধরনের রাজনীতি চাইছেন না প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা। এঞ্জেল চাকমার জন্য ন্যায় আদায়ের সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করার আহ্বান করেন প্রদ্যুৎ। পাশাপাশি নিহত এঞ্জেল চাকমার পরিবারকে সমস্ত রকম সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রদ্যুৎ কিশোর। किया है और मैंने कहा है कि ये केस को हम एंजल को जस्टिस दिलवाना है, तो अगर जस्टिस दिलवाना है तो हम सबको एक होकर फाइट करना पड़ेगा। इसमें पॉलिटिक्स नहीं आना चाहिए, राजनीति नहीं आना चाहिए। हमको ये न्याय चाहिए, और ये न्याय नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए, हमारे एशियन लुकिंग फेसेस जो हमारा लोग हैं, मंगोलियन पीपल है, उनको चाहिए, हमारा नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चाहिए। और मैं बहुत आशा करता हूँ कि इसमें आपका भी सहयोग रहेगा, और हम सब एक होकर एंजल के जिसने एजेंट को मारा था उनको जस्टिस में लाए, उनको सजा। এঞ্জেল চাকমার মৃত্যুর ঘটনার তদন্তে ইতিমধ্যে উত্তরাখণ্ড পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ঘটনায় জাতিবিদ্বেষের অভিযোগ মানতে চাইছে না উত্তরাখণ্ড পুলিশ। ঘটনার পর কোনো মামলা নিতে চাইছিল না উত্তরাখণ্ড পুলিশ। পরে সংবাদ মাধ্যমে এই নিয়ে খবর সম্প্রচারিত হলে বাধ্য হয়ে এঞ্জেল চাকমার খুনের অভিযোগ নেয় উত্তরাখণ্ড পুলিশ। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ ভ্যানগার্ড।